kuya, nandito ba si mami? What Dalawang is your message to your mommy? Thank you to mommy. Anyway guys, ang magic na to is optional. Pwede na to ipadayon og putol, pwede po dili. Ipadayon, dili. padayon. Bukbuk, ulit rin na dito. Guys, this is our very popular my act. This time, potlo na ito na itapos ito ng ibali. There we go! Lalaki! Get ready! 1, 2, 3, go! Hala. Hala. Si Neo. Ano? So, kaya quiz, ato ni tanggalon, ato ni isumpay, balik. Tikon sa mundo ha.